hoy, ahora, presente, o sea, trabajar en crear positividad en el presente, o observar el río de momentos del que vienes, ¿sabes? El río de momentos pensantes, lo que hagas, porque es muy importante to work present, to work on this positive energy or positive mind in the present, or try to learn from the flow and the river of your, your... I understand. Okay. Your karma, right? You all hear the question? Okay. ¿Habéis oído la pregunta? Very clear. In relation to the two causes of suffering in the Second Noble Truth, Sí, con relación a las dos causas del sufrimiento en la segunda verdad, Buddha says one is karma, Buda dice que uno es el karma, which is the action you did in the past, que son las acciones que uno haya hecho en el pasado, and then the second cause, really the first, que la segunda, que the realmente la negative primera, state of mind that caused you to do it. es el estado negativo mental que provocó que lo hiciera. So karma and the negative state of mind, the two causes of suffering. Karma y los estados negativos So, son las dos causas del As sufrimiento. Ron has ever said, the most urgent, immediate level of practice is right now. Y como dijo la Masopa, el nivel de práctica más urgente es justo Which ahora. means watching your body, speech and mind like a hawk. Y es mirar el cuerpo, palabra y mente con And atención. ensuring that you don't respond in a berserk way to the various scenarios of your daily life. Y observar y asegurarse de que uno no responde de una forma alocada a los estímulos del exterior, Thus creating more negative karma. porque eso crea más karma negativo. So you've got to, in other words, stop sowing more negative seeds. O sea, que deja de sembrar más semillas negativas. Very minimum, every second. Eso es lo mínimo, cada segundo. But then you've got to take care of the past karma. Pero también tienes que tener cuidado con los Because if our karmas mind is pasados, beginningless, which is what Buddha is saying, porque la mente carece de principios. and every microsecond of everything you've ever said and done and thought has left a karmic imprint. Y cada una de las cosas que uno haya dicho o pensado ha dejado una There huella. must be trillions of karmic imprints that haven't yet ripened as your suffering experiences. Y hay semillas, trillones de semillas kármicas que aún no han madurado. So obviously you've got to start purifying those seeds before they ripen as more suffering. Y entonces uno tiene que purificar esas semillas antes de que comiencen a madurar. So that's the answer. Did you get clear? ¿Te ha aclarado esa respuesta? You look doubtful. You look doubtful. Parece que estás dudando. So what's your doubt? What's your problem? ¿Cuál es tu duda? Wisdom is from observing your mind now, or from observing how it like the wisdom, right? How you create or develop wisdom is observing your mind at this moment, or observing how it came to be at this moment. You watch your mind right now, or you watch how Okay, why don't you tell me what you how it think? became? It's just common sense. Tell me what you think. Tengo yo que traducir los dos. La pregunta de ella es de qué cosa es la sabiduría. Mirar cómo fue que la mente llegó a ser lo que es, o mirar la mente tal cual es. Let me ask. It's common sense. Y eso es por sentido común. Let me use an analogy. Como utilizaremos It's like you're asking me, when I'm being a gardener, should I look at the seed right now, or instead, should I look at what caused the seed? Si soy jardinero, tú me estás preguntando, bueno, ¿miro a la semilla que tengo ahora en la mano o miro las causas de esa semilla? Surely, the better you know the causes of the seed and where they come from and their evolution, the better you can do your job now to sow the right seed. Desde luego que en la medida que tú sabes, conoces de dónde viene la You must do semilla, both. puedes utilizarla mejor, pues tienes que hacer las dos cosas. Do you see what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? So there's two things. There's the actions we do, Están las dos cosas, las acciones que that hacemos, includes mental, que se incluyen las mentales, and then there's the states of mind right now. y son los estados mentales actuales. Okay, so it's late, I'm sorry, but I'll give you a good example of this. Un buen ejemplo. Of how karma and delusions work together. Karma and neuroses work together. Tenemos el karma y las neurosis trabajando juntas. There's this friend of mine who told me about her little boy. From the time she could remember, as soon as he saw fishing, he ran like a magnet. Un amigo de ella que dice que le hablaba de un niño que en cuanto veía a alguien pescar, salía corriendo. And he became a professional fisherman.
y se convirtió en un pescador profesional. So this is how karma and delusions work together. Y eso es como el karma y los engaños trabajan There he juntos. was from the past. He'd killed in the past. En el pasado había matado, He'd been in the lower realms as a result of this. había estado en los reinos inferiores como resultado The del karma pecado. had run out like a petrol tank. Y el karma se había agotado como un tanque But petrolero. he still had the residual result of that, which is a tendency to keep killing. Pero tenía el residuo, que era la tendencia a seguir matando. So he gets a human life as a result of virtue ripening. Y como resultado de una maduración virtuosa, obtuvo una And like a vida lot humana. of human beings, he has a tendency to kill. Pero entre los seres humanos tiene la tendencia a matar. So there he's got a tendency to kill. He doesn't know it, his mother doesn't know it. Él no lo sabe ni su madre sabe que The tiene la moment he tendencia a keeps matar. fishing, Y en cuanto ve pescar, it ripens it. hace que eso madure. And then his attachment is there. Y entonces surge su apego. And because it's a habit, Y debido a que eso es un hábito, and the attachment immediately comes, he runs to it like a magnet. It looks good. y entonces inmediatamente va hacia ello porque le It parece looks bueno. good because it's a habit. Le parece bueno porque es un So hábito. then it gave him a good feeling. Y le da una buena sensación, Because whatever looks good, porque lo que se Makes ve you feel bueno good. te hace sentir so bien. then you assume it must be good. Y entonces uno piensa que eso So es he bueno. assumed all those years that fishing was cool. Y entonces estuvo asumiendo durante todos esos años de que pescar era bueno. Because like all the attachments, he made all these big dramatic stories being a fisherman and how fantastic it was. He felt very blissful going fishing. Because of all his wonderful good feelings, he made up this big story in his mind about being a fisherman and how good it was. Y entonces como tenía todas estas fantasías mentales de lo bueno que era ser un pescador, se sentía bien por ser un buen pescador. And what that did was cause him to be completely blind to the suffering of the fish. Y eso lo que provocó es que fuese totalmente ciego al sufrimiento del His pez. mother said she couldn't stand fishing. Y su madre decía que no podía He soportar always la would ask her pesca. to come with him, but she never did. Y él siempre le estaba pidiendo que fuera, pero ella nunca podía She ir. tried to criticize him for her son, Pero siempre lo criticaba porque era su But she hijo. said she went fishing with him one time, Dice que fue a pescar con él una vez, and it was unbearable. pero le fue insoportable. Why? ¿Por qué? Because she didn't have a tendency to kill. Porque ella no tenía esa tendencia a Therefore, matar. she could see nakedly the suffering of these sentient beings. Y entonces ella podría ver ahí al desnudo el It sufrimiento de was esos so seres. clear to her that they were suffering. Era muy claro para ella que estaban But he, sufriendo. a kind man, very intelligent, Pero él era un hombre muy bondadoso, muy he inteligente, never saw suffering. pero nunca vio He only sufrimiento. saw his own fantasy. Y estaba metido en su propia So fantasía. this is how karma and delusions come together. Eso es como el karma y los engaños funcionan So juntos. even a person, I mean, basically fishing is like torture. El pescar es como torturar. You know, if you hear about people who torture, you know, Habéis oído a las personas que han sido we think they're torturadas evil. y pensamos que eso es But malo. it's the same thing, past tendency. Y esto es lo mismo, una tendencia They pasada. they see it, Y esto maduró como instantly semilla they're attracted to it. y entonces instantáneamente Which means that la there's persona a está atraída. Their attachment is right. El apego ha madurado So they say it's good. y dicen que es bueno. They think it's good. Piensa que es It bueno gives a good feeling. y le da una buena So we sensación. have to watch our own mind. Tenemos que observar And nuestra we propia have to mente. deduce there must be a tendency there. Sí. So we've got to question what we think and feel. We've Bien. got to question. Tenemos que cuestionar lo que pensamos y lo que sentimos That is where where it's come from. para saber de dónde vino. You know, my feeling is the more I think about the Buddhist teaching, it's impossible to understand anybody until you practice harmony. Sí, es imposible comprender a nadie hasta que uno no encaja todo esto en el karma. You know, if I've got a tendency to torture creatures, Si tengo la tendencia de torturar criaturas, and I go to the therapist, voy al terapeuta, she can really be kind to me and try and work it out, but no one has any explanation. There's no history in my genes, there's no history in my chemicals, there's no history in my family of torture. Why would you be in a want to torture? y entonces No no one hay ningún knows. tipo de historial en los genes, ni en la química, ni en las tendencias familiares, de decir por qué Robina tortura a los animales. At least Buddha has his explanation, but it's Pero past tendency. Buda tiene la explicación de que son tendencias del pasado You cannot separate the present from the past. y no se puede separar el pasado del presente. You see my point? ¿Ves lo que This quiero is the decir? Buddhist approach, the way you use the Buddhist teachings as you work in hypothesis in order to interpret yourself and help others. Y esta es la forma en que uno usa el conocimiento budista como hipótesis de trabajo para comprender todo esto. Are we communicating? Nos estamos comunicando. Okay.